Hi, may hapon tanan mga silingan. So di ata karon sa barangay Banahaw Child Development Center. So dali. Yan, dara. Banahaw Child Development Center. Ayan. Di ata karon para mag-assess sa external assessment. Kauban nila Ma'am Zaira and Ma'am Popping with Ma'am Rosemary Dilaw. Sige. Ayan. Oh, taka na. Sumusod ta. Ngit-ngit ilang ngit-ngit ang ilang balay. So di ata immersion si Ma'am. Hi. Ngit ilang balay. Padala si Ma'am Rose. O di atong mga accreditor si Ma'am Popping o si Ma'am Zaira. O atong